300. Classy small, classy small. Pwede, ang ganda ng ano nyo, atake guys. Sobrang nakakasosyal. Tignan nyo naman yung details. Lace na lace. Classy small, lace na lace, nakaka-classy. Pwede sa sosyalan. Pwede pang sosyalan. Donna Tunay. Donna Tunay, new minor po, mga ka-DP 300. Comment yes if mga ka-DP. Donna. Para yours na po to sis. Reserve po if mga ka-DP. Wala po tayong COD, mga sis, no COD. Si Marisa, mine daw siya halter dahon. Next, small to med na dress. Code Navy, small to med Navy, 149 Navy. Pa-PM ulit ako sis Marisa, di lang po namin kayo ma-search. Pa-PM po Marisa. Donna Tunay, yours na to, 149. Wait ko yung DP nyo, PM kayo now, Donna 149. Marisa, pa-PM ako sis. Code na lang dito Navy, small to med, 149 Navy. Code ako Navy, small to med Navy, 149 Navy code. Pamay Navy. Large to XL na dress, maganda, 149. Pop Sugar US brand. May nakatali lang to. Large XL, maganda. May tali sa likod. Cotton tela, guys. Large XL, maganda. 149, maganda. Nakatali siya sa likod. Maganda, large XL. 149, maganda. May tali siya. Ang ganda nito kasi pag nasuot nyo, may belt na kasama. Code maganda, large XL, maganda 149. Pwede nyo pa yung i-belt. May kasama ng belt sa bewang. Code maganda. Lakmay patak, lakmay patak. Sisi Donna, pa-DP muna sis Donna bago makamay ng second item. Sobrang bet ko tong dress. Sisi Donna, DP muna 300 bago makamay ng second item. OMG, ang ganda. Extra small to small, code na lang dito, party, 149 party. Sobrang bet ko tong dress. Party, extra small to small, 149 party code. Party, 149, extra small to small, party, 149. Ang cute ng dress. Small to med hanggang large ba? Small, medium. 450 sa ibang tape. Halter dahon. Small, medium to large, navy. Pa-butterfly ang print. Small, medium, large, navy. 149 navy. Navy, small, med, large, navy code. 149 navy. Large on tag. Ang ganda na to eh. Carry med to large. Pamain Josa, med to large. Large on tag. Best fit sa large. Josa, best fit large. 149. Hindi stretchy ha. Josa large. Josa large. Joanna Banting. 149. Joanna. Lock Joanna, Lock Joanna. Josa, large on tag Josa, pero hindi stretchy. Code na lang Josa, code na lang Josa. Code tayo ng Josa, mine Josa. Jonaline Josa, 149. Nag-DP siya kagabi. Jonaline, 149. Sa kanya din to. Pero paid na yung beige.
Ay, ang ganda. Ang sosyal. Ay, ang ganda ng dress. Parang ano, sobrang classy. Pang mga medium dress, Raffles 149. Pwede pang party. Atake ang dress na to, mga sis. Raffles medium, pang madam. Very madam ang atake. Code Raffles, sobrang sosyal. 149 Raffles. Sobrang sosyal, may mga fringe dyan. Code ako dito, Raffles medium. Sobrang ganda. Pwede pang mga sosyalan. Raffles Med, 149 Raffles Med. Next pa mga medium dress, Social 149. Medium dress. Social 149 sa mga medium size. 149 social. 149 social medium. Next, smacking likod. Pa mga medium dress. Code ako smack. 149 smack. Medium dress, 149 smack. 149 smack. Social Zargab. Zargab, 123 Zargab.